Raja bo kayo ama osamatai hini sini kokthaino tongo. Phiaba mungthango Bangalider মহা উৎসব দুর্গা পূজা হনে ফিয়াবা চিনি বুবাগ্রা যে চৈত্র মাসনি অসমতাই কাইমেন চিং আগিন চিং কাই ফেयो সানা থাঙ্কা ও কক নি মিনিং गोबां खं दङ आं अर धर्मनि कक सानानि थांगिया जत मताइनो नसों खुलुमो जत धर्मनो नसों मानिगो कक खंको अम हाइसि 100 টাকা চাঁদা পায় 100 চাঁদা রমানি বাই ইংজাগিয়া অসমতাইনি 500 টাকা নাंनाय 500 রাं नांनाय 100 बाय इनिया हाई खलाइनि न बुसिनि बुखा क्लाबनि बरogrok जदि सिनो बकुन मते खारि यग्यां कांके बनो बुई लास खलाइ बथारखि मानि खिनानि फुनो अमहाय यापरि अ क्लाबनि बरogrok वानाम सिनचा थियाबा हास्तेनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बो सावि दङ के बनो जबरदस्त खे पूजानि चादा नावि मांगला स्टूडेंट उंथु नकबारा उंथु हाइकेबा गारि थांनानि लामा कासेकेबा सादारि मांगला रोखांकेबा जे जार खुशी जेरमानि आमनो एक्सेप्ट खलाइदि नि साजाक फियाबा जबरदस्ती खलाई नावि मांगलाकने हाय हिनि न हाटी बारसे सिखां प्रायनो हाटी बारनि कातुति जत एरिया तिरफ्रा हास्तिनि जत क्लाब नि मेंबर्स रक बाय लोकल पुलिस मीटिंग खलाइलायका तंकसांनि बिसिंति बाहाके पूजा न अ ताक्लाइनि असमताय तेर न बाहाके सक्सेस खलाइनानि कुनो वालाइमुं बुलाइमुं तगलाइमुं खुरै नाति हिनि न क्लाब नि बरक बाय नाइमथां बदलगवा लोकल पुलिस रकवा आसय कगलाम सालाके फियाबा ताम नुगुइ मानखा 100 টাকা फुं पुइला स्टार्टिंग बनि ट्रिप रिमानि काइसे सिको आजागबो रां मान्याखौ 100 रखा 100 बाय इनिया 500 से नांना हिनि बुखा अजित कुमार देबबर्मानो पाटिमुंखा मेलागर अमो ताबक आं ननो थाजि थाजि साइक नायरनाय चादानि बागै ड्राइवर न कासुइ बुखा मेलागर देवदास संग क्लाबनि लुकुरक मेलागर देवदास संग क्लाबनि लुकुरक अमो पुइला कक्तुमाया तिरफ्राव चिनो गोबां कुनो मेसेज सपक्या नरक समय मेसेज करंनानि नांगिया दंगर टीवी नि फेसबुक पेज जे आरोनि प्रोफाइल नरक प्लगिनाय दि आजाग दंगर टीवी नि ऑफिशियल नंबर काइनि रजाक दङ अ काइनि नंबर करंदि दंगर टीवी नि फेसबुक ऑफिशियल पेज हायगबा आं तिनि और रीर वन हाय स्क्रीन दंगर टीवी नि नंबर जदि आमा इंसिडेंट दं हांके दंगर टीवी बाय करंदे फियाबा अमो बेलाखेनो एक्सेप्ट खलाइ मानिया जात मांकली हायना हाय अजित कुमार देबबर्मानो बुमानि यागुलो बकुन मते बांचुइ थांगै पुलिसो हाबै बकाशा कंप्लेन रखा अजित कुमार देबबर्मा कक्तुमान बिसिंति सिंसाइमानका अजित कुमार देबबर्मा बबोनि साकबाय थांनि अतुबाय थां तमानि जरनो पूर्व चंडीगढ़ देवदास संग क्लाब बसकांति जेफ्रो थांगै दङ आजरनो बनो अतु कासुइ बनो चादा सानमाने 100 रखा 500 सानका बरि मानलि आं बुमां नतंखा यागुलो बकुनो मते न खारै यखा बनि थैलाम न बकातिखा खारै चादानि बागै सिनायदि अर सावका गंगे तिप्रासा ते कुबुनि बसं थांपायुखा ग बाक्साका सावो तिप्रासा गंगे सुदु कुबुनि बसं खरकसा उसकाङो चिनि टीवाइफ नि लीडर्स दा अंखा चेखा आतुरानि बो गदि मीडिया हनै मुंरखा आंबोनो एटेक खायनो मुसुनिया बो हायतंगो गदि मीडिया नि साव बर कुनुया जेमन बायरानि लुकुरक फुनुबानि हिंदू मुस्लिम माहाय तिरप्रावके वानजि तिप्रासा फुनुग हनै बो ब्लेम रितो निजि तिप्रासा बर पियाबो आंबोनो सानाय यू आर नॉट फिटेड फॉर तिप्रासा लीडरशिप नों फिडिया तिप्रासा लीडर नि बागै नों इंलिसिम माइया हायसि नों हाय लीडर्स नों जुगता सकरै नि नों बुमो आं खुनानि सेंलिया बुइसाइमांखना नों फेसबुक लाइव नों जुगता सकरै हायसि नों लीडर्स नि मीनिंग से साइमानियाखौ नों बरक न बसकांग मालाय तिनो बतामे नों साइमाया तिनो नों आहायनो नों अशिक्षित बहाय करै नै नों सावि दं फियाबो तिप्रासारक तिनी दंग टीवी नि बागै बो तिप्रासारक अनेक हामजक दाम बगे हामजक आं तिप्रासानि बगे कक साव राबार बागान तानि तिप्रासा काबजा
nang thaise da kok saka without notification sara boni rabar gan hogiri men kaise da saka abagai nang jogota ya omahai borok no tiprasar leader song khangke haina hai mahakal singnai ang direct side dong tv ni yang tei nang jogota ya haisi nang hai leader so jepur sing hai borok o media professional no yakarei jodi norok hai jago phaikanke norok ganao phno basana soglak sairo challenge haisi buine jespun hinde jacob de bromo bai hai tangdi puila tuyo ongkhana sekang pathor khitare nai je o tui busuk thuk ya ahaino facebook phai samaya nang tiprasa oma hai brok tiprasa leaders ni bagai feed ya haisi kuno ya jogota yang direct side tin phungkasang jora dong tv ni mangplio ama hai leader jogota ya rabar bagan tanjao kun semanya amra bangle bahini bai khlaimani no se जों फुनुकमानि न सामानो से निजेनि हानि बरक नि जों परिचय रे मानो से नों सावो बायरानि गदि मिडिया बा सिटिसा हनै आमबा से सुवो आ तिरप्रानि सिचुएशन नोंनि नि राजनीति चमकाना बागै नों ताम कक साइतों सोंके साइमे दिबा नेक्स्ट टाइम सुसुंग्रानो कक साराक न तिरप्रासन बागै थाइसे दसा नरक ओंखा मिचुएलो सिमिं दंगो Kirizago agi bahaino aso kokno sana nangya hake Ajit Kumar Debrahma no bathagi bujak bukha sadani bagai yaglo bo police case khlaikha tabuk naithai o club ni aroni lukrok ni members rok no tei je Melagor Devdas Songo club ni aroni members rok no tabuk nai matham bodol tam step na nai jehetu montri okrat ni ekkabre no krak kok rojak tongo oma hake chada sanai rok no borong ni action nana nang thonai kuno club kuno je asamatai kainero om haike forcefully chada nawi manya ama hini sajak tong haike om bahke incident ngai maka bo tini buthar jakun mangkumu tini bo kenang nai next time no bini 7 secure ni bagi tam step no nai ma thangbo because bo bkhatori bujak mani yaklo affair khlaikya complaint police complaint khaike club ni mungoi boni Ajit Kumar Debrahma je kuno ungi thangkangke in future o thinango puila Devdas Songo club ni members rokno maromnai boje bunai rokno tini dongo tv ni mangplio omo narakdi Melagor ni nai muthang bodolo te Melagor amsani lukrok om hai engkhangka tamka bo sutro ngino thangka already no asun ko botam saka khanai nei abar tai je oma hai leaders of sanai rok tiprasa media no tei ao sung chuk jagya bui he satellite to thangmanye cable thangmanye chuk jagya sini tiprasa leaders rok busung no naye sini tiprasa leaders rok busung no naya wasaka 500 taka damni media hanjangnai 200 taka damni ao chung haino bui heng manya because sini leaders rok kha glak glak sawi kotoma gari esisim kau abagai chung chugya je sanai godi media ni sanai nang tiprasa leaders ni bagi jogota ya jodi nang omahaino barbar sakangke waire wai hingangke nang bo oklog nangjanai je ni norok ni ko okonai rok no simis norok mugjak jongbo kahamken saimano tiprasa media khlainani je borok obosong nei laima jaga borokhe police lagate sini borok nei sotrei tlang thango sep khayo phebo tiprasa ko side khlaijago ajaga sung bahai ke tini kok toma thumi kok sawi tong norok saimang lak klomka কি নাম তোমার? তোমার নামটা? হ্যাঁ অজিত কুমার দেবব্রহ্মা। কি তো হয়েছে ঘটনা কছে? আজকে আমি ভোর সকালে কলা লয়ে আইছি। হ্যাঁ তারপরে আমাদের পথে কালা ভাইনা উপরে একটা ক্লাব আছে কটু দিয়ে আইছিল? আমার নিজের গাড়ি। তারপরে কলা নিয়ে আইছি প্রায় 10-12 পর্যন্ত, বেশি অফাল কম না। কিন্তু তার পথে আমার এই রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইতে কইছি কেডাইটি ক্লাবে তারা। কোন ক্লাবের নামটা কিতা? দেবদাস। তারপরে আমি হরণ দিছি তারারে ছোট কইছি,
সবাই কিন্তু 20 থেকে 25 জন আইব রাস্তার মধ্যে। তো তারপরে আমি গাড়ি একটু বেশি স্পিড না স্লো মধ্যে আছে, তারপরে সবাই গাড়ি সাজিয়ে আয় করছি, সামনে আসছি গাড়ি সাজিয়ে সামনে। তারপরে আয়া তারপরে আমি গাড়ি ব্রেক করছি, ব্রেক করে তারপরে তারা জিজ্ঞাসা করছে আমার কিতা বেশি আরে গাড়িটা ফিরে থামছে না, আমার গাড়িটা একটু লোর আছে। এরপরে আমি আটটা উঠতে একটু কষ্ট হইব, যদি আস্তে আস্তে উঠলে এরকম করছি। তারপরে সাইন দিয়েছে না, সাইন মানে না, এরকম করে আমার দুনো সাইডে আয়া থাপড়া মারছি, তারপরে বুসি মারছি, আমার সাতটা বুড়া সিটা গেছে। আর আমি এ সময় কিচ্ছু করেছি না তারা। আমি যদি সে সময় আরও কথা কইলে তারা আরও মারবে। তারপরে আমার মোবাইল চাবি সব তারা লইবে যদি আমি না ধরলে। তোমার কি লিখে দাঁড়া করা ছিল? চাঁদা লাগবে। কত টাকা চাঁদা চাইছিল? প্রথমে তারা 500 টাকা করছিল, তারপরে আমি কিছু কইছি না, এমনি করে হয়েছি। তারপরে একজন আয়া, আমি নাম পাই না তার, একজন আইসে 100 টিয়া দিত, সে আমি 100 টিয়া দিয়া আয়া করছি। 500 টিয়া দিতে কইছি, দিছি না, আমার কাছে টিয়া নাই কইছি, সে আমি 100 টিয়া দিয়া আয়া। টাকা দেওয়ার পরও তোমার মারছে? টাকা দেওয়ার পরে তারপরে মারছে না, টাকা জীবনের আগে মারছে, প্রথমে মারছে তারপরে টাকা নিচ্ছে তারা। তখন আমি এই অন্যায়টা আমি বিচার চাই। তুমি কি থানাতে লিখিত দিছো? আমি থানা লিখে দিয়েছি আমার কাগজটা।